GH Libya TV ahwefo ene so yesan emamo akwawa eba GH Libya TV so Jumadia last week yade ebre mo yene captain atwetwen komo na o share na experience ade maye se dodo na ema message dia na wo Libya a Ghana fo edi ho atena ntwie saa okọ na wo ba obi ama ne bag so obi ama nani so ano na odi nani eche Libya enti yene captain ehye nkomotwetwen no ase na ene fan etoso mienu ena yede brewi enti se wunya subscribe ya na wa subscribe ya na wa share ede amawunia afi na wa like na do comment no aba sede moye ede ema embre ne do nyina no ye ma tifo nyina mo ene hwe esan ema mo akwaba adofo ye kasa ye bobodin na ebefa ye ni so efise nya adofo ni nyina na yenim won de anso obi biara oye part of GH Libya TV abusuaku no hono nso no ye ma mo nyina mo ne hwe san ema mo akwaba ene yensa aka captain na ekoso aka yo say esan sababi a yedi dwumadi free ede brem no ben airport ntino dede kakra ewo ha nanso ne nyina mu no monfa enche ba minim se wote yenka loud and clear eti ye dan ye ho aba na ya hwe aboafo enkrato no na yekoso aka yo say dwumadi nyina nso no enyumaku mienu na bre ne do nyina woso yase na eboa yen ema yetumi edi dwumadi ebre wo babibiara wo a wo hwe yen Luna Air Transport Services so pese o mana de o pese utukwan within the West Africa no fadan wo behwe wo ama bibia akosototen ede ama wo betumi afre okwankyerefo no ewa homatrofo yi so 094 47 30446 ura seta samwa ebejo so uwo Tripoli ana Libya na mpatamu a wani eche lahani traffic lighter eho ena wana so ye ewa wo betumi ahwe na waje so fefefe uni Libya kuroimu na uwo outside Libya wo betumi na atwetwen komo ewo WhatsApp number yi so 091 71 00739 onoso ebejo so afi Daniel Lopez Barber Shop enso ewo Juma enene mpatamu Kobri Sasfa eye Adash Union kwan no so ufri Kobri Sasfa babia Nigerfo etaye training no na wani ehwe epo no so a ukọ beye 200 meters a bohu se omokrakra kata ICB ewo ho epompetai Daniel Lopez edi ni Juma ewo ho se wo beyira kwan a na waje ne number yi na wone no atwetwen enkomo ewo ahomatrofo yi so 091 13 70 239 obejo so na onso asisi Ghana haircut bia no ayi ama ho ayefe ye na ye homara ye ba ye besan edidwumadi no ato amoso ye ne captain John Mensa ewo Libya ena edi nkomotwetwi ebeto awos yedi nipa ko na mu nyina ye ndadafo se lonafo ana aba omudo mo biem omukuta airline a ba bia opese wokọ biada ye de obekomame ba bia o se wadua o se mdo wokọ na kọtro wudin mame omo no mesin negu ase no so ho enti bi di wokọ ho no office wo meme so won sabe wokọ office na nya ba bia ye betu adi ayo frakadam etuji di se me de me ho ba wo mo a wo mo nyam se de nkofo ba akon so ye mu bi ni dabi yin nti oni kura te se ho no me de bibia ya so na wo so o te pnema wo nkofo soro we ye nti wo ti kan di oniama wo mane nso no won sabe ka me se kim me de o mo so ye me ka wo no abomu dua ba akwa bom mame oya abusuya yabesan ama wakwaba abaji GH Libya TV so yene yenua John Mensa captain ba ko pa wo Libya ena yene no ehia ewo dwumadie yi so enche no ye define edikan no etudwa amanfo bibiri na ena eni edi dwumadie na chi ena comment ahodo bibiri so ena eba yebo mu nyina ba so yeda mo ase efise mo comments no so bibiri ho a eboa yen ema dwumadie no so yetumi eto aso ema eyefe te se de medical akano isanse ye ben airport na play no anyway ntina ya na mode a chen but I hope say ya toto niema say obeti yen kan loud and clear ena eye open space ntino aya na weather no so ama emframa ewum but I hope say mote yen kan ansana ebekọ captain so na yato aso se de ye share bo na last week or share no experience de mepese ye na tiefo ne ye na hwefo ebe share no so ama yen ewe yin dwumadi mu ne se ye de obi baso a
sometimes no ye wo hanti ye mpese ye narrative story na mom de nipa no no ankasa aba be hu a ono afamu ebi na o share ede amayen na am say comments na hodo bebre na ba na ye ntaa nye sade na nne mema ya hwe comments mienu bi ansa na captain ebeto aso ede experience wo hunu oba Libya ne niema ekoso the people watching us out there no ebi amunim ana yennim dodo na yewo oman mu yennim yenso ayewo abonten ho no yennim se eyade bi a ekoso wo ha na ekoso some of the negative things and as a positive things or enonso gina so na ekoso niema bebira yeten wo abonten out there but inside here no it is ongoing but outside no se obi ansi no kure kwan say or kano kura kirewa you may not know say dwumadie enti na brebia no yekoso ne ye ne adofo no atwetwe nkomo na omo share personal experience enti say wo hwe dwumadie ya ye manipa na akwanya say onka na asem nyina de onim ni say de ete enti wonso wo abonten ho na wonso onim bribi ana bribi ho saa our door is open to everybody uwo Libya nkoa na ba bia wo no bia no akwanya wo ho so obetumi ne yen atwetwe nkomo a fire number no number no sane ye WhatsApp 09190847556 bribia behu se number no ewo so na wonso woni ya atwetwe nkomo na yahunu de ekoso ewo mpatamu ba bia ko saa asemi so na ansana captain beba no mema ya hwe messages mienu adofo ewo Facebook no yabefa baako message na YouTube for no so yafa baako message na yedi ahwe biribi kakra ansana captain atoa ne dwumadie no eso anase enenso ode nkomotwetwe no ene experience ne de onim ewo Libya no so akoso ede amayem yenhwe YouTube no your first part of this session na yedi kan post to am say Monday no arofo bi di questions ba na yegina so na yede ahye ndwumade ase captain message mienu bi wa ha ye pese ye befa Facebook ba ko na yafa YouTube ba ko YouTube yenua ba ko ba biribi nti ye mpese ye di ni din no betodwa na message a ode ba ye no na ye pese ye ma atifo hwe na ye nyina ye hwea biribi firi mo o say that man is lie pa na okosan ba bi na obekire say you people are promoting Libya. Go check the way your people are suffering somewhere in Libya. So this is the message me nu we na pese ye kan bom wo YouTube for no side na akire ye beko Facebook for no so side na message is omode baaye within or after say you post to the first part of this video no na yahwe eno so captain ye ma wakwa ba yeja na mpom ya mi adom eda mi ase de nanu ye post video no de adofo no bi ede abani ayo de na edi kan no medi kan ada atiefo nyina ase na chese ye no enuanom bi ehwe de ye yes na omunsusu nya ahua hunu bi wo mu I think said baby obi nti ase enko no ho na mejisu se na say de o sitting in the fire no na kire no de comments a wonye den on fama but answer na mbeka bibi kakra no na mbepese mehu se de o ma sa comment no wo bi nso wo mu a wono so o ma good comments bi chesa asam no eto na adwene mu ana nti yes obi ma sa message no ba de entra me prefer say yemfa negative na say de ebe ka say eye opposite to de ye de ba no ha de obo abaso de ana de oye obe ka say o de wo ye ne ye na ni je ho no de eno wo ho by me pese omo a omo hwe a omo ne omo adwen no ana omo nte ase wo content na ye de ba ye no mu no me pese ha enu mum na ye because enu na ese ni party biribi ase de me mfa ne se ono support no de ono de wate de wo kana se na onim se de wo kana so e true ye nua ba ko ye eno so ye pese ye bebo ni din o se master John thank you more
bebre enso e de wo ho a omo nso e de ba ni nyina ya abasobo but ye no sabio ye nye abasobo no ye ni je ho sa de na mo ye pese ye hunu problems out there na ye yatumi aye den address anase yatumi a create content on that yo na edika no mesa ka se meda obi bia ase said the omunya bere na omuhwe James Libya TV no okay ye beda obi bia ase ni aka se me fa bibinya mfato kakra bi ene se o kokwaye mu a emu a egu ho no mu no nka obia duru ntotre mu a wodi ne ho okay na emu ekoduru aye se kwaye na akoye obia fie no ntino okay wontumi ndidi nka fa ko obedidi akoduru baabi na baabi obedidi akoduru no eda sabe ba ko ya abo a wotimi no anase wono nso wotimi saabo akoro okay ntino se apere ama omu ewo kwaye no mu a ya na omu hu se de omu sie omu ho nti tembia no meka se comment bi tie no na me pepa a che se ebebo ama wo ye hu se de ye no amanfo se na omu ti ase fa na se de se na omu hu no ana se se na omu se ti ase me nka sa tutu on their side na se na omu nim no ana se nti na me de emoa de ye mfato hu se aboa bi anim se so wo ha na se jata wo ha jata nso ben ho a e se tembia no because jata na ya attack no nti wo be attack ni nti no nso be hu se de obesi position no ho enko ba se jata no be ne ha nti de ye we nyina no wo mo mutie no ene comments a eba no ena be kire se ade na ye ka no an etisa anase bi etisa so nti no wo mo e comment sa na ya na eye de kan sa ya ma jumadi no so etumi kire na ekọ do mu nyina ase okay na de mekan se wiase nyina anase etiefo na menkan sa se ya na bibi ko ba ne se ya anase bi o ka asem na obi comment se ya na mekan se efa bi me hu ni se wono na adwene ana asem na wote fa eno sa na o na adwene kire ana se na opesen ka wo kan so hunu okay me ka kosi se yesi Libya enye ye ka se Libya nya ye na no na me clear no se enye o man na edamu sa no eda hoho na obeba na edan ne si onipa nimu ena obi ba bedante mu a na wasa akose Libya nye but emu nipa ewo mu a no aba beto ade aye de aye no na se de obehu ye ena ode kan sa so te ase eni nti ya na mpanyini kaka se bi se yesi de eni ehunu eni edi ho adanse ne mo nye de aso aye de ate okay so hunu enti se me ka bibi sa anase de me ka nyina ne ye de me mahunu okay eye de me mahunu enti se bia ti se de o ka se nua bi be comment say this man is lying pan na YouTube no oba for second time that man is lying pa and on the second time no you people are promoting Libya go check the way your people are suffering somewhere in Libya somewhere mame answer na bebam no mame moa ye na hwefo ne ne etifo no mo comment ne de ntra ne ye di sa adwuma we kakra ne sem say ye nta anye sa but ye pese ye ne mu nyina na ma ye koi no ebeboa mo aboa ye me no kase no GH Libya TV ba ye no omo follow ye no hu se ampa omo nsem bebiri no omo de fa ye nso ampo nkane no na ye nim ne ye nte ye to me proceed to the right office say ye embassy de ye de beko ba bi asese ye de ko bia no ye boa ema problems na ekoso wo baby nti mesere odofo de sa message we maaye no bia wo Libya ha ba bia ma yenhunu problem kora ekoso wo ho yen ye beko ana ye behwehwe mu na omuhia say solution be to that that is why we are here me no ka say no bribia na mafo the message no ba ama yitu ho anamom nti me fasa akonya we so na say because so say some of our people are suffering somewhere, but precisely no
yenim say eye hefa ana ye hefa eye prison ana say hefa ayibi emfa so wo de na o kan say se nipa no timi ye bibisa na abeboa yenze me kakra metima aka ne say me dwomensa ana say wo Mr David no obi a wo hwe ye bia say wo Libya ha ana say wo ni Libya ha bebi o bia no e ga wo say ye wo ekuo bia eye Ghana fo nyina ye wo ha yaka ye ho abom saa kuo no ni din a eda so ye Ghana Construction Workers Association saa Ghana Construction Workers Association no ne buta ye potin pa egina so ne say Libya fo Ghana fo omo Libya ha fo enyina no haw nyina wo ho bia no se wo baabi gise dia hinta ye hunu but sa hinta na so obi timi di nani akote no wo hunu se wo haw bi wo ho a wo mebo ya amane e kire se me America se me ye panyini ewom na Mr David ojuwe we ye panyini ewo saa kuo no mu eno no se ebia ye nua wo comment say some of our brothers no are suffering somewhere no senka otumi kireye baby anipa no wa ka ye duadua mu ko hunu se die na de no ko ho na ne hawo ni sen ena after all no beka say me dwomensa me ne ho beka say Ghana Construction Workers mu ena me ho but your links to embassy or ha wono so no o ma etumi bi say ye kokko hunu baabi na so wo haw bi koso efa Ghana fo ho aye mebo na amane na anamo a se ye tufa ho bia no na ye tu enti de memani hunu ye no mentimi nkasa ete saa agi de mani ahunu ti sama hunu bad thing a meka se saa na etie na me hunu bad thing no mentimi mbetwa tro so se ma hunu enti enuanom a omo no program aye no ene de ye wo no se me nkasa dan na me ka bibi se me na bia ma hunu saa se me hu hiha me wo Libya but bia na me nua bi wo baabi an ho kere no so just say but me hu no ye me dem atu ana mo enti se wo bi wa hu ne saa de a boy amane ana se wo so betimi atu ana mo bi akọ embassy a no wa boy embassy amane ye councilor wo ha wa bia no punu ato e de ama wo bi bia se wo ha wo bia wo betimi de abedan no so wakoto se wo nua bi da baabi na ne ho kire no na wo momu he a wo pagya na enye yie na se wo se wo bebo han bezi amane wo abọ na amane ha nti no na me ka we de asi ye nua no comment a ma se ye nua no mu bi wo baabi a wo bre no eno so no but me do mensa de me hunu se me nua bi wo baabi a wo bre de me ntimi mbegi sa atro no se me hu se Libya Ghana fo ye de bre e de me ma be hunu na me ka ho ase ena adefo we de besere ma ese ne ye wo saa comment so ye pese ye di ekire biribi eboa ene ye yahwefo no se be ya ye kwa animu so no ye dwumade ni nyina no ebeboa omo hwe no na ebeboa ye so enti na ama ye wo saa ayese ye wo saa we so na ye di kire niamam ama ehu eno nso be ma wo a wo ebi a wo abonten a wo ni Libya wo hwe ye no wo behunu de ye pese ye kire anopa ya men Canada metumi de message na ama nkrofo bi wo homes omo efreme e de report no nyina bai ama ma ye report no de kwa embassy ama embassy no nso e ma me ye the further research e na mesane ye the next report ye den e de koma omo enti adofo no bebre binim wo Garabuli a omo ni inside Tripoli binim wo me bebre a omo hu ye yi no omo fa ye number no no ontumi nkwa embassy hokra na esanse de ye nua Jomensa kaye no mpanifo amaye saa kwanya enti no se biribi koso ewo baabi a enu nti ena ye say station ye Ghanaians in Libya. So that is why I offer your attention enter ye kase ye promote Libya but yen a ye wo Libya ye ho asam na ye ka say ye promote Libya there enka ye betumi afa camera yi akọ Libya mountain so the Libya for na ye ni niema good things bi e wo ho na ye twa enoba na ye comment on that but ye I can say ye ne content bi a ye biribi asa but yen sama ye de ba na ye Ghanaians ye mfa other country bi amamu so generally no or precisely no ya limit ye ho say ye serve ye nuanom Ghana for enti ye pese aya na niema no eye class a edemaye enti ye besere mo ye nua comment na ye fa so ede ato ye na hwefo ne ye ne atiefo nyina nim se uwo baabi na biribi ekoso a enu nti na ye sese mo nsaka mo nhye
emfama titiro wo Ghana na wonsa kan na onu bi wo Libya me kai say last year nkrofo bi kodi prison abra na omo ko nsuo so na yekochi omo na omo kodi prison ewo Sazotna na se baabi message ni koduru Ghana and no more forwarding message because of say omo nipa no hwe video so follow yen no ohwe ya na opeke me number and no sana forwarding message no ma me no kure nya me anim di ye tu ho anamo e ma me consult ye follow up na tell say me ko see the last woman a okọ prison ho asa case no na si wo ho letter no mo tworo ye no mo submit de ma me ni woman ne koso kasa ene oye adwuma wo Doctor Without Borders me ntumi mfa ni din na ntudwa onso sa adwuma ko no mo wa kwanya mo ko prisons na ada ayi ema yarefo ni we munuru na me no kasa woman no last kura mo si trusting no wo me say mi ko embassy aya na ambassador ko person ofre no obia frɛ no fa ba me frɛ na ofa no matter busy awaye enti ye wo lace no se biribi ko baabi na se ye bi a de akoso ho no niema nkoyi ama ye nhunu ye betu ho anamo de ye betumi no ye betumi aye afa ho cases bebira ye ntumi moboso GH Libya TV no ba ye encheye nanso ye bo ye nuanom Ghana fo nti de ye besere nse mo nso momoa won saka na wo Ghana onua bi wo ya fa sende no share ma amanfo se de ye ka no na ye nhunu se de dwumade ni tie na aboa ye ne munyina dwumade nso na fesu no kakra bia mesaka ade asoso nse ennuanom a omo hwe yen se bia wo Libya ha na wo hwe ananse be bia wo bia no ye ka Libya ho asem a ye ka ne se ye wa hanti ene ye ka but misu se ye wa ha ye wo Libya mu ene ye ka Libya ho asem sanka ye ka ne saka se Libya nyo Libya ne nyo emu asitena se obi besa tena baabi na obuse se enye wo to so ti bere so ti ase enti na se meti wonom na meti kes me ka adina na ka hu se eya aye ni ntina metumi tena ho e ka ho asem enya na mentumi tena ka nya ha na nka ese metena me ka ho asem e bia nka ma bafie e na me ka ho asem se e de ma ko hu wo Libya so hu but meti kuro no mu de ekoso wo mu de ye ne ye kan se nano ye kasa mu me ka bi kire se o man no mu de obi anim se free brebi mu no ntowontowa bi ye de esi but eno nkire se ebeka hoda enka hoda ni ntino e woni bra asumdwe ye de eba ema bibia asa akoto na akon so pepepe so ti ase enti se eba ne sa na nne ye kana previously no na nyentine na ka se enye but nne eya den kasa eye na nenzo so no eye na one person ka say na eye ka say stra enye that is me so na ma ditro me so na ma ditro na ye ni Captain Jomensa we de na ye nkomodi eye nkomotwetwe na ye twetwe enti ye wie kura na enim say entra me ka say ye ndwumade na ye education de ye de man so ye nkyerɛkyerɛ a ye de man nipa enti ye nkogina ba bi bi a nkotwa biribi amfa ama no nsam na ye de ba no ebeboa yen eni ye nuanom titiro wo Libya dodo na no first na ye sha ase no omo de link no ma nkro obi kura tin ka chese mimie mu hwe yo na de ye aya na esa na ha adwen ne se content na ebi kura akoye ya wo de baaye no na sa nipa na afra obi sa wo sa de kro na ho ade na maka chese o ye koye ye kokovae ye de video na to mo se me de mo sende mami amenhwe mi hu aso so ha de no se de ebebo na o sana bebusa na wasana narrative story na nyina nti ye how enu nti na ye de sa akwanya na to ho de amatitiro ye nuanu Libya fo no nyina fa number no ana follow yen biribia ekoso a ma yenhunu na yentumi emfa ho nso de entumi emwa na dwumade no entumi enko animu wasam ya ode ba ye hwe Facebook question ba ko nso post no ba ko na ende de ayese ye pese ye de fasa de no so na education entra me ka cho se GH Libya TV ye narrative story o me ko we na si we na to me na me wo ho no de to me de to ne video no ye besere mo adofo aya hwe ni nyina si se wansi a nipa betumi aka asem bi but answer etoaso but isan se wansi ntino ebi ho a na want asem na o kana se madam fo ba ko o se opese oba Libya na me se a opese o de na oba be Libya because miminin de oye wo Ghana eni adwuma oye Ghana o se me pese me ba Libya me se why I didn't tell opese oba Libya
osichale niama nkoyi kura o na dwuma dia odi de mentumi mfa ntodwa na mse na wuja sa dwuma no ho aba Libya osehwe wo na anu ada na akọ Libya mehwe wa ono de meme de na obeka wo mehwe wa na anu ada na kokodo Libya mehwe wa mihu se mentumi mo nya me pesa me kana kasa ko se de nipa no ni adwuma oye wo Ghana nti what you say and I'm say well me o ka say o hwe me so e de bi atu sa kwan na wan hwe a obeye dey obeye mfom so enti me gina sa comments na na eba no so e create content bi do you want to travel enti order for say o hwe ma uko description button na say anasa wo subscribe we are hwe videos num wo say my content bi do you want to travel in 4 series me ye adusua bi efa sa ade no ho obi ti se obi ahaya na asore se okobi esese wo hunu de wo ho esese ote de ko ho enu nti na ye de koso wo Libya ede ni nyina ede brew ye ni anko Captain Joe Mensah na ye twetwe ko Facebook comment baako say we are here for money, we are not here to know some places because of content na say omaino pictures bi ni na yiwum enti de na ono so kana yo ha say episikanti say nipa no epise hu say oba ye no nya adwuma anya na say adwuma be na ode baaye enti say opese ohunu adwuma uba Libya so uba ya me kai say ye was a content no so ewo ye enti kohwe ye content num Captain Joe Mensah ene adofo bebire na e kire say opese uba Libya adwuma bi wo ho amfa maha ana menye wadwen se oba ha obeye entimu adofo amode sa comments no bebre e wo Facebook a eno no ye ntumi an reply am ye besere mo subscribe wo YouTube no wo sa content ni nyina wo pese oba Libya aniema esese wo hunu ni niema ye nka so obi emra Libya but we are putting that message out there ye nkyere se obi amra Libya na mo ye pese nipa ehunu se nipa bebre no mo pese oba ba kwan o pese oba no te se na me ka madam fu idie no mi hunu se oba emwa no meba me kakra me kan afa ho sa enuano no comment a wo de ba yin se se de nyina nim no obi atu kwan a wo butaye nti a wo tu no kwan sa ye nyina abetima atena play mu obi kɔ Kurobi so say okodi pa apesika okay obi so ko say mekoye meeting asaba okay so hono ena obi so ko say mekoto noma ena asaba so hono okay e wo butaye bi obi ade atena plane mu okay so nti yen ka say bi akurom ha ye wo no ye nyina e butaye ye baako so hono se butaye nyina say ye bepesika kro obi akra ne ne butaye a wo ni tirim say obepesika ne di akoye okay obi be pedi akoko ware okay obi so be pedi akoko ka okay obi be pedi akoko sifie okay obi ane ne botaye okay but me kan say sa botaye no me pa ko ware me pa ko sida me pa ko to ka ne nyina no ne nyina gina ho say be pesika okay ene ye wo mo so bia me be to no mako okay me kwa kwa ye me meeting bi ena asan ene ye no mo so that side okay but ye ne ye ba say ye be di pa akono ena ye wo ka ho asem yeah nti sa wo ka ho asem sa na ya na mainuafo no ema ye mmere wo no ma bi ho pi e kire se enne no broni menka na sa ama ewiase na ye kurukuruwa abaye small abaye kitwa okay ema bebi ana wontumi ntu na enko no enne na ye ize se wotu na enkosi ho okay ene nti na enne no abase YouTube ye BBC e di afa ho e bia wo kan sa nipa no ne comment no kira me se wo Libya yes ena wo masa comment no yes na se ye be pesika ye nya den ya me area sa na che se wo ba no sika wo be pe no wonya sa na se wonya sika nso so ye adwuma na wonya ena enu nti na wonya den wonya sika no enu nti se comment no wonka me be pese odi betumu se menuano mo adwuma menim ye ni na mo menye se adwuma ne nye nti me ba ma be ka dem na se bia esika me be pa ne menya na e bia na yeso ye wo mmoa bia yetibi de haide e de aboa okay so hono dan se wo be ka ne se ye be pesika ne ya amba se be hwe areas entinenka officer YouTube no so no sabio mesra meka se bia nka obepa sika no ye de sika to YouTube no so nanka wa be yi ana
entimi man sa minim se be bia adwuma enti minim se odofo hwe ya ubetumi e de ho so because me kai say sometimes be brikura de betu group no e bi oni adwuma obetumi frɛ no se bia bra beje adwuma ana ena quick one yemfa we nka nipa kro no de ho ba na me yesen ka ye nko no obi nso bi se adwuma dodo e wo ha na enti ena me bi se adwuma ben because utu kwan a se de ye nua dwon kai utu kwan a adwuma ben na ode ko ena madi yenso ye dwuma de ne sanse ye hyehye na ye hu bire bia de de beba ntino ba bia ye firi aye ba no ye di kan aye sa dwuma de no ho dwuma de dada enti ye besere ho de ye moa sa bire no bebiri onkohwe ukomu a uba libia ana se waba libia adwuma a uba kuru we mo ubenya aye ye wa adwuma a uba wunyanye enti bia sa de wo kan ho de ye beyi na no simple sa okohwe video na okoho a ubehunu the type of work available in Libya. Kohwe your content na ewom. Em say 2 parts kora ye no 1 and 2. Eno so wo ho. Nti ye wadwuma bi wo ho a udi tukwan akokuru bi so a wunya odofo. Eno eye no. Ena ansana bia na ye de kakra be so na ye nua captain a share experience no. This last comment no so manage ho pa me fe say ye hwe no so na ya to aso. The ono so can say stupid post. We came here to eat Homza match. We came here to eat Homza match. Also need no. Ese bimpeje ka bi se aboa na didi mi wi a na de aka no o bi pusagu. Okay. Just a minute, mekan se any pano. Say, wa me. I sika famu ne aduane famu nyina wa me. De wo comedy no no. Le kasa anko. Okay. So no. Okay. Watie content ayeye no any de e ka fa. Okay. E na wo ka se ya mba ha se ye bedi Homza. Oba hasa oba yede so hono ka be pese bia nipa no bia ya mba hasa e bedi Homza na mom de enti aye ba ye ni ti se de ye nua no e kan ya me kire se e ko wie se aduma na wonya de wonya binye. Okay. Enti no se eno no wo pai mo kan sa na bia wa hwese wo nua no me bia emwa bi wo ho bi betimi di abo aduma be na wo ye kan ye de obi anim se dan ho aduma na ye Juma abu ha aye nuanu Ghana for ebi 2 ties ebi bomacing ebi plumbing so hono ebi a lot ena yete ase no ebi wiring na ye electric adwuma no ni we nyina no ebi enumu na onim ebi awo to ase no dan na ebobo nyuma bi so sai bia wo ba ha teaching afani no mwa bi no emwa wo pai mo se bia adwuma me nim wo Ghana ni na me dia ba ha na ye hwese adwuma no kuruma mo e be ka kire na kire se dabet ye nyina ye to wo se na adwuma na ye wo Ghana nya na be to aso ha so hono yes so na mo pese bia bo wa bia dabet ko ha okay o ti ase enti no nipa na ma comment sana ni nyina akoko wie se o kire se adwuma no na wanya na ama wanya sika because kenti na oba ye na mo wa ma so be wi Homza na bet wanya adwuma so wanya sika. Okay. And I would tell them, I didn't be a bass in womb for comment to say be a million on me palm show. Me buy and my ambassador Betty Hopes and come by pesca, nemo me buy me near to man yet. Nay, who say, Ebi o how in a dear boy, but who can say, Jamba say, baby hopes a caca. Nasa won't carry. Okay, not just say own carry or the four. Yanni, Captain Jomensa. So far, comments and those on Namum Kakra win and a pese, ye digina so. Na said the bribia ya disuano. Yetumi digina so esua bribi kakra efiri mu yanije this comments no omo ebo abaso no the captain said make na no de mempese ye be ko ho ene ada ayinamum de eba ayese adesua kakra bi ana yetumi digina so chire bribi mu ana ebie bribi ani so no na yafa ye be dan ye ho kakra ba na ye ba na no abra ye be ko no na captain ano egusu ana o kire yen 8 years obedi ewo Libya no na o kire se ye ka se o man ana nkrofo bi eya
ontumi nka enyi Libya for emfiri mu kyerɛ sɛ kura obebama wunimu obia obi di wasika mtente kwan na ɔse kɔhwɛ adwuma wobɛyɛ adwuma na wie no ɔkasa wontua wo ka wonni biribia aka ana ɔde wo kɔ no so no kidnap wa wonni biribia aka ɔde wo kɔ no koku a hwan na ye kɔbisa ne sɛ we ana sese nanso wohwɛ Ghana fo egu kuro mu ne ahɔho a ɛwɔ kuro mu nanso saa de no koraa no entansi ana wonte ho asɛm sɛ de te na ɔno de ɔkasɛ Ghana fo Libya fo ɛyɛ na we ɛhɔ ɛna yɛdo see for the first part no second part no ɛbɛtoa so is GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. GH Libya TV suni. Ene yeguso a yede nkomotwetwe no efiri Libya ede ebrɛw yenua John Mensa captain ba kope uba Libya ono ena captain band no ebo na bati na ne bibinte yede atoho because ene match ni sunti no ene yede atoho captain na no yede dwumadi na ebae baby a na wano guso na wode ko na bre no nti no na wo kase ye kase kurubisufo ya based on wode wahunu ana utu kwan ba Libya ha no ye kase nkrofo binimo ya wode ogitum ana wo kase Libya for eye na eno ena na oguso a na wo kyerɛkyerɛ mu kwa mo fa so kɔhwɛ adwuma ebimpo a nipa no wunni no ba bia aya asenka bia kurobi so kura na sɛ man binum so a nka bia sɛde kurowe yi nka kase munye aban bia animu nka sɛ ye fa wa ye de wokɔ ye hu achi akwana kura biem but wode saa ne ma no nyina toto ho a ohu sɛ man ma no mum eye na biribi mum na na asi kurunum ena na ho ena na wano guso a na odi ye eko yesan ma wakwa aba ye jab na we no meka ne se ye nya no bratintin bi a che se ye se aduro na bejiwa afanema sa opa botwa ni nyina je enyo okay ne se asama ye kan nyina no ye kan se sebi yennuanu mu a ewo Libya ha nyina no ene wo mo wiasa fa me yenka se yesi wo bi mra Libya mo no se de nyina yenim ye man Ghana esitie no Ghana fo nyina di adanse ese utu kwan kakra bi a na ko hunu de wo ho a na wa hunu se wo man mu no wo mo ye man Ghana na me kan wase emwaye okay emwaye nti se ya ba na ye ka se kurobi ti se Libya na ye bi no mo se oh bibi kakra ya be hunu wo mu no e favor eboa na ye kan sa na obi be kan se o Libya nya de ntina mo kan sa mo se obi be ka bibi na e wo de wa hunu yeah ena question no kra na ye de adwuma de nse yen fa se question na dey free outside na buy say Libya nye Libya enye but Ghana for mo bag so no mo do mo ni a kire Libya enti na it is up to you say dear Nema Libya nenyenka sometimes intra nene ye sha se ye comment kakra bi ho adwuma mo de comment no ba na mo biem kakra ma ya ne hu se e bia based on this no ye hu se Libya na ne ya pesa de comporting na oka no aye de ahwehwe na ye hu no enti question ne dey free outside na target wona wo Libya say Ghana for aso eden Libya nye no mo ba Libya enti mo na mo aba ha no e ya aso eden e na ye mo intira biribia mo ba Libya the American say Ghana fo a ebe de ye kan nyina no nokure ya nokure okay nokure e nokure me wo Ghana before me ba Libya no me nyamba Libya da na me yesa me ba Libya no story ana me tene nyina ya se Libya kontu Libya kontu yanka se Libya siteno okay yes Libya kontu okay anti Libya kontu no e hona ye hu ni se noma ede a oni pa famu be famu e di aba be duru ha che se enye easy na jana che se eye by road mum enye kuru na kasa ena metie ena enu nso an me kasa ma hu se Libya kontu no den a na meboa e kire se ye kan ena medical ka bibi se
ye ka de no korɛ ɛna na medical ka bi sɛ si de ani ehu ɛna ye di ho adanse na mum nya di aso ate ɛti sɛ ade no eni hɔ na ɔkɔka sɛ ɛwɔ hɔ a wadi toro ɛna ɛwɔ hɔ nso so na ɔka sɛ eni hɔ a wadi toro so hunu ɛno na ye wɔ sɛ ye nuanom no wɔn ti aseɛ ye wɔ Libya kontuo mu amani hunu ɛna ye wɔ kuro no mu tena amani hunu so ti aseɛ ɛno de anche ye betwa ɛde abramo part 1 to 15 Libya asetena mu amani hunu sa ɛno na amafo ɛpa hwenti no na ye bɔ mpaye bere papa mu ye betwa ni nyina ɛde abramo na me ka ne sɛ wa ba beduru oman no mu awie wo how bi sa wo hɔ ana enti nano nkomo na ye di no ɛfa kuro no mu asetena kuro no mu asetena ne emu nipa sɛdeɛ yɛsi nimu ɔmofa ɛno na ɛma nano na me de kyerɛ bibi sɛ na saa enti no me hu sɛ Libya fo yɛ na me kyerɛ de enti na ɔmo yɛ hɔ na na wɔ no sɛ na yɛ ka sɛ free Ghana ewuba Libya akontuo no mu nsam a ɛno nso de mahunu no mahunu no wɔ mu no meka kyerɛ sɛ de asitiɛ ɛno no yɛmfa ɛno nto hɔ question no nyɛ ɛno but de mema wate ase wɔ hɔ no sɛ de me di mani ahunu kakra ɛwɔ Libya akontuo no mu me first come second come ni nyina no na meka kyerɛ sɛ enye easy saa so hunu but sɛ yɛ ka sɛ wa ba wura kuro no mu awie kuro no mu asetena obi hu kyere no de ntina no ho kye no obi nso so wa ahotom de ntina ahotɔ no wɔ no ho ɛne sɛ de obisia no ntima de my experience ɛwɔ kuro no mu no ɛna me de yɛ dɛ me de ma wo a utie mi sisi yɛ so hunu tina wo die mi a na mesra sɛ tie mi sɛ me ne wo ka Libya kuro no mu asetena asem na mo nya kuro no akontuo so ti ase ehun asem no ne wo ye no all right any say na be kan bi kire say ye ka say enipa bi no mu ya na me kan say Libya for ye to me to me no no so na kan say se wo promote Libya for no eye kire say number 1 kuro bia so se de enim no Ghana de ye nyina ye ti Ghana na enim se Ghana ye mfankrata anya adwuma Ghana ye mfankrata anya adwuma Niger fo wo kuro no mu Mali fo wo mu Nigeria fo wo mu but me hu se da kuro police ni bia stop obi se ma me hwe wo nkrata ye be hwe obi krata na ye bra wo firi no kuro mu ba wa beduru border so na ye bisa the passport and the whole West African so name say ye wo your passport ba ko a ye ECOWAS ukuta wo nkwan say otumi tu kwan ko ba bia ti e musa na wo ECOWAS passport dia wa wie but wa wura kuro no ma wie no ye inspect krata bia wo mu enti Ghana fo no e bia obi de won tu kwan da hu say e na obi atu kwan aba Libya ha na wa ba beduru na say ye musa ne krata onu so say it say Ghana na so but in the searching way them person the party as say Libya no omu use nkrata pa but in consider way no Libya for na consider ye e wo kwan bi so say enye e wo mu hwehwe ye nkrata mu saa bebre but eno nkyerɛ sɛ eni hɔ e wo hɔ anti na me gyina so aka sɛ 1 ena na me che bibi se ewo ye adwuma hwemu se de na wiase kidnappers abu anipa bodefo ato mu asi na ye chichi amanfo de mu ko hye baabi di pesika no se etisa wo ha nka Ghana fo nka ye mu bebre na nka ye ho ye be kire ye kire se ena no me kire mu na me saka so se eye saa abara se wo bi a wo kwakohwe na adwuma no wonnim no no wa fa o wodi wo kwahe se wodi wo kwahe wonnim but wodi wo baka akɔkyerɛ adwuma no na wakɔhwɛ wo kɔyɛ na adwuma na wonnim ne da afei na woni na asan ya wo kɔyɛ adwuma no wo bɛyɛ awie wo bɛtua osika ma o wontua ma o ifise wonnim manager bia na ansa kadine na musini bia wo kɔgyina mu ama o sɛ wantua sika no kora me na me gisika na ama o
nanso so wo bɛyɛ adwuma na awie na nipa na ayɛ dɛn ɛde wo sika ayɛ dɛn ama okoroje ɛno yɛ baako a wo hu no ɛno yɛ baako a me hu no okay so hu no ɛyɛ ti sɛ de nim yɛ man mu Ghana especially me nsɛe nyɛ sɛ bia me nsɛe Ghana di but yɛ nim sɛ Ghana wakɔyɛ adwuma bi kura no enipa bi so wo sika ayɛ bɛ 10 million na ɔbɛkan sɛ 10 million no prɛko pɛdi ama ɔsɛ gye no obemo sope ebe wi ase na osika na ye basa obi wo okro because say obi twes kana ma o so di akoye bibinti okay but ye ba akrom ha no o munim se ye maame mu ni ha ye papa mu ni anka de o mu pa bi anka o metimi di ayeye yeah so te ase e kire se ye nkrata asem anka sa no enye so te ase enye ye ba akrom am since me ba ha se no o man panyini ana wote kuro we so no obi anim se oni hobium sa amanyosem side no amembuo side no normal bia yeden akofom enti se bibi tu kura ko complain a kire hwan okay edru ba bi kura ma embassy a oye Ghana na musini mu kura bu ya firi ha okay but ni nyina ye adwuma ma omu ye de omutua nka mpanfo ko ho a mo ne kamafo no so ontua embassy ni ha na waka se okoye o beye no okay so hono okay but ni nyina na mpo yanka ne se enne wuti we na se embassy abei na obi wakoye obi adwuma wantua na okobo embassy amane a wono so okọ no witim nkrata mu na se ye fra wo kra se bra na wusu uba kurum hei ufa hina ba ye unkrata sem ya na also do makotrase o ti ase okay ye mu ofa ne ye 100% si wa e be mu 5% en e wo nkrata ye be ka se de ye hia free wo kurum ha bia no wo out of 100% mu be 5% and not up to 10% 10% bra na se dodo na ni nkrata sem me na me ka kire o okay tu say minim de nti America ne sa okay so hono kakra bi ni say bra e ba say Ghana fo nyina ye kai hu bo mu e wo group ba ku mu no afa ne ye hu wo mo ni passport empty passport stamp kura ni no wo ni bi kura na nka pese ID card so ti ase okay enam ye so e na ye di ye passport ma dudu no bebre okay so hono even ID card kura nipa no be kuta kire no kura se ye bibi koto na be nso ye Ghana ni oni bi wakoto na obi man so o ti ase enti sa no ma we nyina no Libya fo consider ye ema ye namu ye nhwehwe se wo krata na wo ni krata na wa ye adwuma okay so ti ase okay na ni nyina no wo ye adwuma nipa no atwa oka na okọ baby na tax wo ye adwuma no so bi say wa ye minimum de me ba ko since 8 years a me ye adwuma ko when e tax me Libya fo hu ni say ye na ye ba ha no ye paadifo a sebi ye ma mu ni bi na e ba be di pa okay akopɛ ye no aduane okay sa na o mu hu ni ye okay enti no wo hu se waje wo ho sika na ananse wo taxi wo bia na akwa se ni freni bia akwa sere ni sika na wo a wani mienu tue so no akwa wi afiri ni nsi okay so no sa na Libya fo no hu ni ye okay enti o mu hu ye se ye no ye hu o mobo wo mo anim me nka ne sa enti no ye ba ma o mo aboa ye enti maragafo ni maraga ni adwuma ibibire o mo obi antua tax ma me say obi atwa tax ama aban a wo ye mesi ni wo kurum ha ana wo to ties ana say ya obetimi aba ba ye dey aba ba dan ho adi say me bosumi bia na afi bia no nikotwa tax say na wo aban nti wo aye adwuma na wi a ya tua wo ka no na wo de ahye wo ho na wo ko baby ye adwuma ema efie wurafo no opon adwuma obeye wo besusu no ni nyina no ye kohia nye se eye efie wura no sa ato aduane ma okay ye mfan compare ye Ghana obi ye mesi adwuma wo adwuma wo ko charge ye no enumu na wudidi okay efie wura nsa ni wo aduane ma ayisa
so that say nanso so ya ba hanom a ya manipa ne ti asese ye bia ne sika nyina ye de ewu okay mita na wa kasa wi a obesusu enu nku but wo sa ye de eyi extra money bi to aduane mo Ghana for Mason for wo dodo ne nyina no edi adanse wo we hu okay so hunu na based on that no ena ye de kase krono eboa okay so hunu krono boa e ma ye de kase wo mo ye okay one nipa wo kwafo wo ahwe adwuma no wonnim no ba wa kwahwe na sundwema ho two wa ye adwuma no wa hunu se wonni ma me ni papa nti osisi ukura ahwan na be wa bebusa no wa tua oka 3 krata ye nyina nim se ye nuanom o mo atwa nsuo kwa Italy ndene bi da so te camp o mo so mo ni krata ante wontumi nya adwuma nye se ho de wonni krata wontumi nya Germany Italy Spain no mo ne nkura kika wonni krata wontumi nya adwuma o pa ende obetena dan mu afi Libya ncheki sa no ma no wo bedru ha nne na adwuma a wonim no sa adwuma ne bi wo hanko ade a echena nko a wo ye adwuma oh okay so hono echena nko a wo ye adwuma enti sa no ma nyina no ene ye kabom kase oman no eboa Ghana fo okay ama Ghana fo ani je ho a enu nti ne da bia no ye den ye ni kire Libya okay enti na che se enye se bia entokwasema na asesa anema ni nyina nema ya ububu nyina no o fine average na wo hu se sa anema na bi wo ho aye free ne nema bebre ekoso nka wo hu se ba bi kura ana man bi so ba bi kura nka nipa ne besisi wo a wontumi nka ho hwe nanso ne nyina no ekoso no nti ena ma wo kase ye kase oman wefo ya omo Odofo afi na ohwe ana ene na wonso udi wani di adwumade tia na wa subscribe wi a share ma wunua na afi fa wadwen kire no bra in fact mo comment no yehia pa afi dwumade no ekoyi wo wafa na wa click like button no so na yeso yehu se de dwumade no ete e wo wafa ye ne yenua Captain Jomensa na etwetwe enkomo previously no na ye no etwetwe enkomo about say amanfo questions na mo de maye ni bi na ono nso osuahunu e wo akwantuo mu na ye no ehya ase question na ye ka ho asem anase mbusa na edaba maso na ye busa anase amanfo ebusa enu nti ye te ha ana ye si nkonwa yi ene se ye se Ghana de na wo Libya intra Ghana fo etu America Ghana fo we fa ne bag wo chena otu ani Ghana wo hu na obete ye se wo Libya de nkora na e wo ho afi nso the next one na ye ne ye nua ba ko etutu nso se ni nyina no ye asoden Ghana fo asoden e na mo ba Libya na mai no munye na aya asoden nti omo aka motu omofo a omo ente na omo aba enti na GH Liberty TV ya said say ye ne adofo no betwetwe nkomo adekon de pam omo say ya asoden a ya pam omo nyina omo asan ko Ghana na fe oman no anase omonso ehon ato na abusuafo nso asum adwo eno nti ena ye no ehia kasafo nyine so Captain ne wakansa no bebre ye bejawo ama wako anase bre no nti no tifo ehwe yen ene adofo wo last word bi ene nchia bia odebema ona ya sorry dwumade so yo ne na me last word a me debema atifo nyina ene obi bia owo wiase afana bia na otegh na obeti ase na eya futuo edi ama especially ye na ye wo Libya mamu ha ye Ghana for mai ni obi bia otitwi na asama make wote na wote ase no ehu ni se we ye dan ya obi mamu nya se wa wo mamu okay obi mamu no Captain mama fa we hye ho ma ene wonyi ni se eno sunti na comment bia ye kan ye se we are not here to eat homza unyi ni se also no officer nkasa de o te Ghana ebi aborode ampesie ni wenu no oba benya no wahasa ne banku ni wenu no ebi unyi ni se ebi na yesa because o te ne ma me buchi ase no nuane bi a onye di wo ho fufuo ye wa you say yes etamu ti se officer no na o benya waduro ne wo ma wo ha ene ampesie no body fufuo man kane ne de keka ho ne me de ma wo kakra ne se okay
na asa akɔgyina ama obi mam wo nya ne sade wa wo mam tie ne se ye papa ka kire kwa me apia na ogbo no nnwum bi bro nya nnwum na efa bi no waka na Hausa kasa na fa bi so waka na nkra na fa bi so waka no twi na kasa na nyina ne se obeko okroma akodi bronya anya hwe kura na o maame wo ho o papa wo ho abusua panyin wo ho so hono saje bibi nko abu ba ko enya bibi kura wo nua bi betimi ayede aboa so hono sana asam na o kan no na me de ma atiefo nyina atie se ejina ho ma se obi mamu no enti se wo mamu e bia wotu wo se no sabi misra me kase e bi kura na wo yakwadwofo wo fie umpa adwumaye so hono but anya hwe kura wo kɔ ne nam station na wo pia bonte kɔ ne namba wo ba tumi kusase ma me bia yeah so hono yes wodua ne nesi buchia na nanse kɔjade mu wodua ne nesi wo no wakɔfa adi but what to kwan ba be Libya ha menu anya me dwo mensa ne mba be ya adwuma ma wa didi wo ya ma me wo fie yes o ba no ma me mo ka che se oni nyame nko nyame so ntime no aduane ha obi mamu no efa bi wonya ntise wo de mu ai bi obeye ne se bibi wo oman mu e na ye de ahade e na ye mpese be ka ho asem bi na aka but me ka tiro se bibi ani ba bi ai de ahade de ye ne ehunu de ye be ka na mum nya de aso ate obi waso te aye yes na mum mani ehunu de ana mani ehu but wo kuro we mu na wo visa wo Ghana na wonya nipa opa adwumaden wo mum no wo aye ho dada babi waye ohun mama babi da bi o show maami amotuom na da bi wo ho chia ba ma pa bibi kakra ma me na aja ya di watam kakra ya pa bibi am wa hye me ne oba bedu ha wasi kwanso se wo ba Libya wasi kwanso bia wo to se no wo maami kra abrew wo papa abrew na esi wo ne sa na te ye kwali ko e bi okọ adwen sa kira bi be de e be wo be yire ho so wo be ye adwuma ho e na o de ba ye de wo mu no na na wo de ti okay wonya ne se okuro mu da ebi ye kan kura no ubetimi akọ kreti bibi na abusuafo de akire ye ba no wo de anya kura wo de no na se ne ye de akire aha se ube kreti sa problem no ho be kire why na be di wachi enti me kan se anya futuo nkire se obi man mu enti se ye ne aye man mu hunu ho ansa na watu kwan wohwe wo abufuo wo mu wo ye nipa bi a obufu a wo ye no ma basabasa ntu kwan me nka say Libya ha nko a America o sa hiyo baby e ka say democracy ye adwuma pra tuturu ayi no e ho kra na ne de e ho kra na enye say ne de Libya ha de wo ye patapa o mi so ye patapa ti o kan wan ya hwe sanity but e bi America no ye si democracy wo ye ya na de ankofa betu nse na du akotu because won tumi ntere obi afa ho die so so just here eni nti hunu hu ansa na watu kwan de na wo kwa akoye sen na wo nipa ban no sen na wo sitie so just here eni nti se wo nimu hu me obi a mekuta abufuo che nti no me ko me no obi e be kwa akosan bia no be hu se de be si akura ye ho ma adwuma ye mu me ye hard worker nti metima akokoye sabi mekuta degree kura na me kokoduru kuro bi so na me degree no adwuma no me nya me kwa akopia trog so just here nti ebetimi aboa me amama nyama nu aduane me nkotena ho se me ye teacher ni nti ma nya teacher adwuma me te ho me ye ayi minister nti ma nya administration adwuma na wo ayi a me te ho but ube try say ubetimi ayede ubetimi anya trog bi apushi na wonso wonsa ayede akowa no eno na kira wo se enne ese de na mete wo me kurom aye me ye dihye na me yesi no se edisa wo obi man so just here aha na wo de ahya wo de atu no enya afutuo ma na ye na ye wo Libya ha so nyina no ye nya ahwe yiye ema ye ho because ya le na aba ena ye wo ho but ade tuturo am de me kan se Libya fo omu wo noma miensa noma miensa kuro no mu no mo mpeda bia me ne atifo ne kan anansa me nim nuanom hia na ye kan na ya ma ye ho ya te ye ho ase wo saa kwan no se one Libya fo mpedede
enti se mokotena ba bi na bia nipa mienu miensa na asa chinjedie bi yo na aseda sesi ye beba be ma mo woni ye mpesa ade no enwum bebrebe timtim ye mpe so hunu saa no ma nyina no wuhunu yesi bosuma opese woni wotena na wo kire wona chiwade wo ba kuro no no hunu saa no ma ba ko mienu no se we na omopo we na omompa Libya ni empa chinjije bebrebe se wo ye na adwuma woni na kasakasa wa adwuma na omo ye wo mo a no bufu ntem bet no na kuma sa aba fom ntem because meni umienu Ghana ni bia ba hu de make se ye adwuma na ye ne Libya fo na bufu ba mo a wono na fiewura na no buofu kukuku no obetima ye no ma bia nsem fatase se ye ba okokoti na wono abesa aba echi na wasa be pa wa che se ade a me ye no na ma ye so re bia se so jase omo ye nipa omo bufu a ebukukuku but omo akuma bantema no wasa asan na chi so hunu ti sa wuno nipa ne se saa na oti atembe obo hu se de woni no be ye de e be so atena asumdwe beba nti e futu a me de maye nyina ye tie na ya hu se obi ma mu tena ne de enye ize se obanya nti se wonia nti fa ye papa ka chire kwa me apia asem no na fa to ho fo e wa kontom be bibia we de wo fire papa ka chiri kwame apia na nyomi so na fatu hofo ansana ubetu kwan yenua Captain John Mensah and another so yene no ede ni experience a wasua hunu kakra wanya e wa kwantuo mu a wotu for 8 years ni ode ahye enso one function mu na ode akire yen nti wo abonten na se wo hwe na obetumi do wadwenkyere no comment ne nyina ede aba na yekoso akae mu anuanom na adofo a ewo Libya ha ene ne mpatamu dodo na no wo meame ba bibibire ampo yente omonka a yepese yete omonka enti se wonsaka video ya na wonso wa share ede amawunua na wafa number no biribi ekoso wo ho no ma yenhunu anamontu ewo ho bia no sesese yede kwa embassy sesese yede ma federation all the bodies ne nyina no omo ama yekwanya yede mu cases amode ba nyina no ye forward ede ko eye ho report enti se biribi ewo ho a na mo ama ye ho Libya fo no wa wo Libya asem na ye kan bibi koso na hunu baby amodo be fa mo betumi e de amaye ye betu ho anamo na de sese ye de to no so ye de ato amamo Captain o wanche bi de be ma adofo bre no nti no de no na o kan no enchia no e koma Ghana fo nyina obi bia o ti Ghana fo do so omodo so pa so enkomo wi bia and they say video mo share ma Ghana fo nyina because obi anchia wo mu bi obi anchia wo mu bi Ghana fo nyina because ye Ghana this year de ye pemuni se nka Ghana be ye yie ne nyina ya kwa akotena Ghana nanka ebi so firi baabi aba be deep power Ghana okay nanka yenso ya adehie ni na Ghana nanka onko yese tembia yeso ye nkwa wo baabi na mom ye baabi atu kwan kakra ne no ma ya be hunu ye hu se mpanyimfo no efa bi ye kan ye saka amanfo pina aka akukudam nanso so ye hu se nsakira ye bi anya de emma omuntie ye mpa ebo no mu hu ye mbobo nye ye pene se Ghana fo mbade bia na esore a na ye ni na mamanfo man so na mo nim se mpanyimfo no so nim de ye a esese wo ye ma wo ma nti wo nye na yeso ye ntena fie na mfa asomdwe nya de emra omonye ma yeso ye ntena fie na emfa asomdwe emra yesi ha echia adofonya munua achepo David na ene yeto a yenua Captain John Mensah ewo airport a ene yene no ede nkomotwetwe nyina ede bra Matega airport ena ye owo odi ne dwuma ene yene no ede nkomotwetwe abre wo ba bibera awo no nso obetumi ato nsa afre afei Ghana fo dwumadi ahodo a ewo oman mu nyina so yeto ye nsa afre mo dwumadi bi a wodi na opese amanfo hunu anase ye bonu dwa na ye danadi ma amanfo ehunu dwumadi a wodi ne so no obetumi afa ye number na bre ndo nyina no one atwetwe enkomo yesi ha echie mu nyina ekase awurade enhyira mo